آداب ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ کی ہدایت کے بعد حج ہاؤس کی تعمیر شدہ نئی عمارت کا ریاستی وزیر عبدالستار کے ہاتھوں کیا گیا آج افتتاح۔ لیبر کالونی کی اراضی پر مائنرٹی کمشنر، مہاراشٹر وقف بورڈ اور مولانا آزاد فائنانس کارپوریشن کے صدر دفاتر قائم کیے جانے کا عبدالستار نے کیا اعلان۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ غار ہے اجنتا و ایلورا کے نام پر منعقدہ 3 روزہ فیسٹیول کا آج سے ہو رہا ہے آغاز۔ 2 تا 4 فروری کے درمیان سنہری محل میں سجیں گی رقص و موسیقی کی محفلیں، صوفیانہ کلام بھی کیا جائے گا پیش۔ MTDC کے ذمہ داران نے پریس کانفرنس میں دی اطلاع۔ آدرش مہیلا کوآپریٹو بینک سمیت 10 کنگال بینکوں کے متاثرین نے 31 جنوری کو ڈویژنل کمشنریٹ پر کیا تھا احتجاج۔ ہنگامے کی پاداش میں MP امتیاز جلیل کے خلاف مختلف دفعات کے تحت کیا گیا کیس درج۔ اگر غریبوں کا ساتھ دینا جرم ہے تو میں بار بار یہ جرم کرتا رہوں گا، کہا رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے۔ اور علاقائی کینسر اسپتال کی سال اول کی جونیئر ریزیڈنٹ ڈاکٹر جارجینا جوز نے حاصل کیا سوشل پیڈیاٹرک گولڈ میڈل۔ کالج انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا ریزیڈنٹ ڈاکٹر کا شایع نشان استقبال۔ خبریں تفصیل سے۔ فاضل بینچ کی ہدایت کے بعد آخرکار حج ہاؤس کی نئی تعمیر شدہ عمارت کا ریاستی وزیر عبدالستار کے ہاتھوں آج افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے کئی اہم اعلانات کیے۔ واضح ہے کہ سال 2013-14 سے پہلے کئی دہائیوں تک مقامی سیاستداں حج ہاؤس پر سیاست کرتے رہے اور حج ہاؤس و وندے ماترم ہال کی زمین کو متنازع بنا کر دونوں ہی معاملات کو برسوں تک التوا میں ڈالے رکھا، مگر سال 2013-14 میں سابق MLC MM شیخ کی کاوشوں سے یہ معاملہ حل کر دیا گیا اور ریاستی حکومت نے دونوں ہی عمارتوں کو شاہی مسجد سے متصل زمین پر منظوری دیتے ہوئے ان کی تعمیر کے لیے فنڈ بھی فراہم کیا اور ان عمارتوں کی تعمیر کی ذمہ داری سڈکو انتظامیہ کو سونپی گئی۔ دونوں ہی عمارتوں کا تعمیری کام ایک ساتھ شروع کیا گیا، مگر مختلف وجوہات سے حج ہاؤس کی تعمیر میں تاخیر ہونے لگی اور وندے ماترم ہال کی تعمیر مکمل کر لینے کے بعد اس کا افتتاح بھی کر دیا گیا، جبکہ حج ہاؤس کے پروجیکٹ کی تکمیل وقت مقررہ پر نہ ہو سکی اور کسی طرح جب سال گزشتہ تعمیری کام مکمل ہو گیا تو ریاستی حکومت کو حج ہاؤس کے افتتاح کے لیے مہورت ہی نہیں مل رہا تھا، لہٰذا کانگریس پارٹی اقلیتی سیل کے مراٹھواڑہ صدر حمد چاؤش نے اس عمارت کے افتتاح کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ میں کیس داخل کیا، جس کی سماعت کے دوران فاضل بینچ نے حج ہاؤس کی تعمیر مکمل ہو جانے کے باوجود اسے عوام کے نام منسوب کیے جانے میں کی جا رہی تاخیر پر حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا، جس پر آنن فانن اس عمارت کے افتتاح کی تاریخ مقرر کر دی گئی اور آج اس عمارت کا افتتاح ریاستی وزیر عبدالستار کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس تقریب میں ریاستی وزیر عبدالستار کے علاوہ MP امتیاز جلیل، سابق اسپیکر رکن اسمبلی ہری بھاؤ باگڑے، پردیپ جیسوال، ادے سنگھ راجپوت، مہاراشٹر وقف بورڈ کے چیئرمین وجاہت مرزا، آصف خان، شکیب قاضی، سلیم باغبان، نسیمہ بیگم، شنتونے گوئل، میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت، مولانا نسیم الدین مفتاحی، سڈکو انتظامیہ کے افسران اور دیگر شریک تھے۔ اس موقع پر MP امتیاز جلیل، MLA پردیپ جیسوال اور ادے سنگھ راجپوت نے بھی حاضرین سے خطاب کیا۔ MP امتیاز جلیل اور پردیپ جیسوال نے کہا کہ حج ہاؤس کی عمارت میں اقلیتی طلباء کے لیے تعلیمی ادارہ بھی قائم کیا جائے اور عام خاص میدان پر فٹ بال کا میدان تعمیر کیا جائے۔ اسی طرح علاقہ مراٹھواڑہ کے عازمین حج کے لیے چکل تھانہ ایئرپورٹ سے راست جدہ کے لیے پروازیں شروع کروائی جائیں، جس پر ریاستی وزیر برائے اقلیتی امور عبدالستار نے کہا کہ لیبر کالونی علاقے میں مائنرٹی کمشنر کا صدر دفتر، وقف بورڈ اور مولانا آزاد فائنانس کارپوریشن کے لیے جگہ فراہم کروائی جائے گی، جبکہ ناریگاؤں علاقے میں موجود 40 ایکڑ زمین پر اقلیتی طلباء کے لیے KG سے PG تک جدید ٹیکنالوجی سے مزین تعلیمی ادارہ قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فٹ بال اسٹیڈیم کے لیے قانونی کارروائی آخری مراحل میں ہے اور بہت جلد اس کا تعمیری کام شروع کر دیا جائے گا۔ میں 100 کروڑ روپے کا ایک مجھے ہاسٹل اور ایک اسکول بنانا ہے مائنرٹی کا، وہ پیسے میں مارچ میں دوں گا،
उसको युद्ध पातळी पे आपका प्रस्ताव प्रपोजल मेरे पास जो आ जाएगा, ये दोनों प्रपोजल उसको भी दिया जाएगा। यहाँ के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, आपका भी जो प्रपोजल रहेगा जो माइनॉरिटी के एरिया के विकास के लिए, वहाँ की कब्रिस्तानें, वहाँ की शादी खाना, वहाँ के रास्ते, ड्रेनेज लाइन, उसको भी पैसा दूंगा स्पेशल, क्योंकि ये दो शहरों से शहर का नाम पहले औरंगाबाद था, अब संभाजी नगर बनाया, उसके पहले लोग बोलते खड़की था, क्या क्या बताते भैया, मुझे तो इतना मालूम नहीं, जो बोलते अपने हाउ समझना, जो अल्लाह ने आज का जो हमारा कानून हमने बनाए उसके लिए आप मानो या मानो ना मानो, मैं नहीं मानो। और मैंने पूछा किसने तुमको, ये देश में देखो सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़े, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट तक चला और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया यहाँ मंदिर बनेगा, सारे मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने 1 मिनट में बोले ठीक है, जो फैसला हम अनाज खाते हैं, हम हमारे देश का कानून है, हमारे देश में जो सरकार है और सरकार के बाद में कोई है तो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा सुप्रीमो है, तो सुप्रीमो के कोर्ट का हमने मान सम्मान किया। अभी जो सारथी है, जो पार्टी, उसके जो मार्टी, तो मार्टी का GR भी 30 दिन में निकल जाएगा और माइनॉरिटी वो जो ऐसा है एक संशोधन केंद्र है कि वहां से मुसलमानों की हर चीज पूरी स्टेट की तपासी जाएगी, उसके अंदर क्या उनकी मान्यता है, कितने नौकरी पे, कितने व्यापार करते हैं, कितने बिजनेस करते हैं, हर एक का जो वो रिसर्च सेंटर जैसा मौलाना आजाद वही जगह खाली है अभी, वही उसका ढंग कर देंगे। क्या है तुमने बताया उधर से, तुमने बताया तुमको जाना है उधर छावनी में मिलिट्री के अंदर, बरोबर ना, तुम्हारा ऑफिस खासदार साहब और बजाज साहब तुम्हारा ऑफिस बनाना है वहाँ, और इनका बनाना है मार्टी का मौलाना आजाद, बना देंगे। क्या लगता हो बोलो, मैं जब तक है देना बयान, नहीं तो मैं भी बहुत लड़ा यार, बहुत ये डिपार्टमेंट के लिए बहुत लड़ा मैं। क्या इम्तियाज जलील साहब ने जो बताया, आपने जो बताया कि यहाँ से हाजी लोग जाना चाहिए, उम्रे को जाना चाहिए, हज जाना चाहिए, वो जो डिफरेंस है 82,000 रुपए का डिफरेंस है, आप केंद्र में बोलो, आपको चर्चा करना पड़ेगी कि यहाँ का, अगर आपको यहाँ का एयरपोर्ट चलाना है तो एयरपोर्ट ऐसा नहीं चलेगा कि मुंबई वाले को 86,000 रुपए कम है, किसको 72,000 रुपए, नागपुर वालों को ज्यादा है, और यहाँ अपने पास 86,000 रुपए ज्यादा है। तो ये केंद्र सरकार को भी अपनी पॉलिसी के हिसाब से जो टूरिस्ट ले आने वाले हैं, जो टूर ऑपरेटर हैं, जो भी हज कमेटी है, इसके बीच में हम एक मीटिंग लगाएंगे, मैं आपको भी बुलाऊंगा, अलीगो बागले साहब को भी बुलाऊंगा और प्रदीप जी को भी बुलाऊंगा, मुजाहिद साहब को भी बुलाऊंगा, हज कमेटी के सदर साहब को भी बुलाऊंगा, इनकी लाइन नागपुर में अच्छी है, मतलब वैसा कोई गलत मतलब नहीं बोला, मतलब आप देवेंद्र जी को बोलेंगे हो, और ये चीज हमको करना होगी कि औरंगाबाद संभाजी नगर से जो हाजी जाता है उसको 80,000 रुपए बहुत बड़ा फिगर है, नहीं तो फिर वो 80,000 की अब मुझे सब्सिडी देना पड़ेगी। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गारहाए अजंता व एलरा के नाम से मुनक़िदा 3 रोज़ा फेस्टिवल का आज से आगाज़ होने जा रहा है। ये इत्तला MTDC के जिम्मेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। महाराष्ट्र टूरिस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन के जिम्मेदारान ने सहाफ़ियों को बताया कि ये फेस्टिवल 2 से 4 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसके तहत सुनहरी महल में मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स जिनमें कथक डांस, भरतनाट्यम, सूफियाना संगीत मुनक़िद किए जाएंगे और श्रेया घोषाल, कैलाश खरे, राहुल देशपांडे समेत कई मारूफ अदाकार और फनकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। इस वर्ष जो हमारा एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल होने जा रहा है, उसका इनॉग्रेशन आज 2 फरवरी को हो रहा है, जिसमें इस फेस्टिवल की शुरुआत हमारी टूरिज़म डिपार्टमेंट की युवा ब्रांड एम्बेसडर नवेली देशमुख इनके नृत्य से होगी। उस पश्चात जो इनॉग्रेशन का हमारा फॉर्मल प्रोग्राम है, जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर टूरिज़म, ऑनरेबल गार्जियन मिनिस्टर, बाकी सभी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल MLAs, MPs और लोक प्रतिनिधि वहाँ पर रहेंगे। इसके बाद डॉक्टर संजय पुलेचा और उनका जो ग्रुप है, उनका क्लासिकल भरतनाट्यम का नृत्य कार्यक्रम होने जा रहा है। उस पश्चात हमारे मराठी और हिंदी के जाने माने गायक श्री राहुल देशपांडे और प्रियंका बर्वे, इनका क्लासिकल, सेमी क्लासिकल
और नाट्य संगीत, इसका गाने का ये प्रोग्राम होगा। और इस दो प्रोग्राम के बीच में डॉक्टर अनुराधा पाल, इनका तबला, और उनके साथ में 5 महिला कलाकार हैं जो वाद्य संगीत वहाँ पर पेश करेंगी। एमपी इम्तियाज़ जलील की क़यादत में गुज़िश्ता 31 जनवरी को आदर्श महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी और दीगर कंगाल बैंकों के मुतासरीन ने डिवीजनल कमिश्नरेट पर ज़ोरदार एहतजाज किया था, जिसकी पादाश में एमपी इम्तियाज़ जलील के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ दिफ़ात के तहत केस दर्ज किया गया है, जिस पर एमपी इम्तियाज़ जलील ने कहा कि अगर गरीबों का साथ देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करता रहूँगा। वाज़ेह है कि एमपी इम्तियाज़ जलील आदर्श महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी समेत दीगर 10 बैंकों के डायरेक्टर्स की जानिब से की गई खुर्द बुर्द के सबब इन बैंकों के मुतासिरा फिक्स डिपॉजिटर्स और अकाउंट होल्डर्स को इंसाफ दिलाने के लिए मैदान में उतर आए हैं। हुकूमत व मुताल्लिक़ इंतज़ामिया और पुलिस महकमे से नुमाइंदगी करने के बावजूद जब इस ज़मन में कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिखाई दी तो उन्होंने तमाम मुतासरीन को लेकर 31 जनवरी को डिवीज़नल कमिश्नरेट पर धरना दिया। इस मौके पर पुलिस की जानिब से इलाकाई कमिश्नर ऑफिस में दाखिल होने वाले मुतासरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के शेल दागे और हल्का लाठी चार्ज भी किया गया था, जिस पर एमपी इम्तियाज़ जलील शदीद बरहम हो उठे थे और रात देर गए तक वहां आसन लगाकर बैठ गए थे। जबकि डिवीज़नल कमिश्नर के तयक़ुन के बाद रात देर गए उन लोगों ने अपना एहतजाज वापस ले लिया। इस पादाश में सिटी चौक पुलिस स्टेशन में एमपी इम्तियाज़ जलील के ख़िलाफ़ दफ़ात 147, 143, 109, 108, 341, 353 और 149 के तहत केस दर्ज किए जाने से मुतालिक एपीआई शिवाजी अर्जुन चौरे ने उन्हें सीआरपीसी 1973 की दफ़ा 41A(1) के तहत नोटिसें जारी की हैं और उन्हें मुख्तलिफ हिदायत दी हैं, जिस पर एमपी इम्तियाज़ जलील ने बयान जारी किया है कि अगर गरीबों का साथ देना जुर्म है तो वो ये जुर्म बार बार करेंगे। त्यांनी स्पष्ट दाखवून द्या। म्हणजे मला एक प्रश्न विचारायचा आहे पोलिसांना की हे आंदोलन होतं, लोकांनी विनंती केली होती, महिलांनी विनंती केली होती, 80, 85, 95 इयर्सची महिला त्या आंदोलनामध्ये आली होती, ज्यांचे 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये आयुष्यभरची कमाई आहे। त्यांना विभागीय आयुक्तांना भेटायचं होतं। कोणाच्या आदेशावरून त्या गेटवर लॉक लावण्यात आलं होतं? तिथे काय रम्मीचा कार्यक्रम सुरू होता क्या? की नाही कोणी जाऊ शकत नाही तिथे, आपला जुगाराचा हे सुरू आहे? म्हणजे काय चाललं काय? म्हणजे तुम्ही लोकांना भेटणार नाही, पोलीस लॉक लावून ठेवणार आणि कुठे? मी स्पष्टपणे सांगितलं होतं की जे महिलांनी आम्हाला विनंती केली, वारंवार विनंती केली, आम्हाला अधिकाऱ्यांसोबत बसायचं आहे, चर्चा करायचं आहे, 3-4 तास तो महाशय बाहेर येत नाही। म्हणजे कशासाठी बसलेले आहे तुम्ही त्या खुर्चीवर? तुम्ही लोकांना फेस करण्याची हिम्मत नाही, ताकद नाही आहे, तर कशासाठी हे सगळं सुरू आहे? करके उलट पोलीस लॉक लावतो आणि दाखवून द्या तुम्ही का तुमचा काय प्रोटोकॉल आहे आसू गॅस छोडण्याचा। तुम्ही हे गोरगरीब लोकांवर आसू गॅस छोडणार, लाठीचार्ज करणार। तुमच्या FIR मध्ये तुम्ही दिलेले आहे, हो आम्ही सौम्य लाठीचार्ज केलेला आहे करके। कुणाच्यावर? ते 80 वर्षाच्या पुरुषावर, ते 80-85 वर्षाची वृद्ध महिलावर तो का अतिरेकी होते? तो कोण होते? म्हणजे कोणी सांगितलं? कोणाच्या आदेशावरून तुम्ही डायरेक्टली हे तो आशू गॅस सोडले? ह्याचे प्रश्न त्यांना द्यायचे आहे, मला नाही द्यायचे आहे। मला जे करायचे आहे हे अपराध असेल, हे नोटीस तुम्ही जे मला पाठवली आहे हे अपराध असेल तर मी पुन्हा असा अपराध करणार। जिला परिषद, MGM यूनिवर्सिटी और यूनिसेफ के अलावा दीगर NGOs के इश्तराक से शेंद्रा इलाके में बाल विवाह रोकने के लिए एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। नाजरीन, हमारे मुल्क में लड़का और लड़की की कानूनी तौर पर शादी की उम्रें मुकर्रर हैं और इस उम्र से कम उम्री की शादी कानूनी तौर पर ममनू करार दी गई है। कम उम्री की शादी तबई लिहाज से भी शदीद नुकसानदेह है। इस मुतालिक समाजी व अवामी बेदारी वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि पुराने दौर में कम सिनी की शादियों का रिवाज आम था और आज भी कई तबक़ात में ये फरसूदा रिवाज जारी है। कम सिनी की शादी के नुकसानात और उसकी कानूनी तौर पर ममानियत से मुताल्लिक़ समाजी व अवामी बेदारी पैदा करने के लिए शेंद्रा में MGM यूनिवर्सिटी, ज़िला परिषद, यूनिसेफ, FM 90.8 रेडियो
رانوارا اور اسمارٹ کے اشتراک سے ایک بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں کم سنی کی شادی کے نقصانات سے متعلق رہنمائی کی گئی۔ نیز کہا گیا کہ ایسی کسی بھی شادی کو روکنا سماج کے ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے، اس لیے اگر کہیں ایسا ہوتے ہوئے دیکھیں تو فون نمبر 1098 پر کال کریں۔ اسی طرح ہر گاؤں میں اس غیر قانونی کام کو روکنے کے لیے بیدار مغز افراد کے ہونے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا اور بال وواہ روکنے سے متعلق تمام شرکاء کو حلف بھی دلوایا گیا۔ اس پروگرام میں ضلع پروگرامنگ آفیسر سورنا جادھو، سرپنچ پشپا نامدیو، نائب سرپنچ سرجیراؤ کچکورے، سماجی کارکن ڈاکٹر چندرکلا جادھو، پروجیکٹ آفیسر شندے، MGM یونیورسٹی کی شعبہ سماجیات کی HOD ڈاکٹر ریکھا شیلکے، اسکولی سمیتی کے صدر رام کچکورے، حبیب پٹیل، آنگن واڑی سیوکائیں و گرام پنچایت ممبران اور دیگر ساکنان و اہم افراد موجود تھے۔ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने कार्रवाई करते हुए आज रेलवे स्टेशन हम्मालवाड़ा इलाके में 9 मीटर रोड पर किए गए नाजायज़ कब्जात हटा दिए। تفصیلات کے مطابق یہاں ریلوے اسٹیشن علاقے کے ہمالواڑہ میں کچھ شہریان نے علاقے میں توسیعی مین راستے کے 9 میٹر روڈ پر غیر مجاز طریقے سے تار کمپاؤنڈ لگا کر غیر قانونی قبضہ کر لیا تھا، جو کہ راستے میں رکاوٹ ثابت ہو رہا تھا۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت کے حکم پر ایڈیشنل کمشنر سوربھ جوشی کی سرکردگی میں ڈپٹی کمشنر منگیش دیورے کی قیادت میں بلڈنگ انسپکٹر سارنگ ودھاتے، سید جمشید اور اتیکرمن ہٹاؤ دستے کے اہلکاران نے میونسپل کارپوریشن کے پولیس انسپکٹر کی موجودگی میں ان ناجائز قبضوں کو ہٹا دیا اور مذکورہ راستے کو کشادہ کر دیا ہے، جس پر ساکنان نے راحت کی سانس لی ہے۔ شہر کے علاقائی کینسر اسپتال کی جونیئر ریزیڈنٹ ڈاکٹر جارجینا ایلیسا جوز کو سوشل پیڈیاٹرک گولڈ میڈل ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیا گیا۔ ناظرین، یوں تو کینسر کا مرض عام طور پر جان لیوا ہی سمجھا جاتا ہے اور یہ جان لیوا ثابت ہوتا بھی ہے، تاہم بہت ساری احتیاطی تدابیر اور روزمرہ کی زندگی میں اس مرض سے بچاؤ کے لیے کیے جانے والے پرہیز سے اس مرض سے بچا بھی جا سکتا ہے، اور اس کے باوجود بھی بدقسمتی سے کوئی اگر اس مرض کا شکار ہو ہی جاتا ہے تو ابتدائی مراحل ہی میں اس کے معالجے پر پوری توجہ دی جائے تو اس مرض سے نجات بھی ممکن ہے۔ یہ مرض ہر عمر کے انسانوں کو لاحق ہو سکتا ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہوتی بھی ہیں۔ شہر میں قائم کینسر ہاسپٹل میں اس مرض میں مبتلا مریضوں کو بہترین ہدایات، رہنمائی اور معالجہ فراہم کیا جاتا ہے، اور یہاں کے تمام ڈاکٹرز خدمت انسانی کے جذبے سے سرشار نظر آتے ہیں اور رات دن مریضوں کے علاج میں مگن دیکھے جاتے ہیں، اور اس اسپتال کے سارے عملے کو اسپتال کے HOD ڈاکٹر اروند گائیکواڑ کی نہایت بہترین اور مشفقانہ رہنمائی بھی حاصل ہے۔ اسی طرح یہ اسپتال اس مرض کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ انہی ڈاکٹرز میں کینسر ہسپتال کے پیڈیاٹرک ایناکولوجی شعبے یعنی بچوں کے کینسر کا شعبہ کی سال اول کی ریزیڈنٹ ڈاکٹر جارجینا ایلیسا جوز نے پیدائشی طور پر کم وزن اور کم قد کے بچے اس عنوان پر اپنی کی گئی تحقیق پر پہلا انعام حاصل کیا ہے۔ کیرلا کے کوچی میں 27 جنوری کو منعقدہ پیڈیاٹرک کانفرنس میں اس موضوع پر پیش کیے گئے ان کے مقالے پر انہیں گولڈ میڈل جیمز پلیٹ سوشل پیڈیاٹرک ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ عیاں رہے کہ اس کانفرنس میں مذکورہ موضوع پر ملک بھر سے صرف 3 مقالے پیش کیے گئے تھے، جس میں جوز کا مقالہ پہلے نمبر پر رہا۔ جوز کی اس کامیابی پر گورنمنٹ کینسر ہاسپٹل میں گھاٹی کے ڈین ڈاکٹر شیواجی سکرے اور کینسر ہاسپٹل کے HOD ڈاکٹر اروند گائیکواڑ نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر اسپتال کے تمام ڈاکٹرز اور اسٹاف موجود تھے۔ نمستے، میں ڈاکٹر جارجینا ایلسا جوز ہے۔ میں نے پیڈیکون کانفرنس کوچی کیرلا یہاں پہ 27 جنوری کو ایک پیپر پریزنٹ کیا تھا انڈر ڈاکٹر جیمز فلیٹ سوشل پیڈیاٹرکس گولڈ میڈل ایوارڈ، اور یہ ایوارڈ مجھے ملا ہے۔ میں نے کم وزن والا بچوں کے لیے
एक टॉपिक में पेपर प्रेजेंट किया था. इस प्रेजेंटेशन के लिए मुझे डॉक्टर लिंगायत मैडम, OSD सर डॉक्टर गायकवाड सर, आर रेस्पेक्टेड डीन डॉक्टर सुक्रे सर, इनका गाइडेंस मिला था. सो आई वुड लाइक टू थैंक देम फॉर देयर सपोर्ट. थैंक यू. बालकर्करोग विभाग शासकीय कर्करोग रुग्णालय छत्रपती संभाजीनगर येथील पदव्युत्तर विद्यार्थिनी डॉक्टर जॉर्जिना जोश जी SR1 आहे, तिला 27 जानेवारी रोजी केरळ कोची येथे झालेल्या पिडॅट्रिक कॉन्फरन्स पेडिकॉनमध्ये सुवर्णपदक प्राप्त झालं. तिला जेम्स फ्लिट सोशल पिडॅट्रिक अवॉर्ड हा देण्यात आला. तिथं त्या कॉन्फरन्समध्ये तिने पेपर प्रेझेंट केला होता. इंडियामधल्या सर्वोत्तम 3 पेपर तिथं प्रेझेंट करण्यात आले, ज्यामधून तिला प्रथम क्रमांक मिळाला आणि सुवर्णपदक देण्यात आलं. डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेंस के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर शेख अब्दुल्ला हुस्न खिदमत से सुबुकदोश हो गए, लिहाजा कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें पुरतपाक विदाइया दिया गया. कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी की सदारत में ये तकरीब मुनक़िद की गई. प्रोग्राम के आगाज़ पर कॉलेज की तालिबा ने कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की. उसके बाद डॉक्टर शेख अब्दुल्ला और उनकी अहलिया शाकिरा बेगम को गुलों के नजराने पेश किए गए. वाज़ेह रहे कि डॉक्टर शेख अब्दुल्ला ने अपने करियर का आगाज़ जिला परिषद स्कूल डोनगांव ताल्लुका जाफराबाद ज़िला जालना से दिसंबर 1985 में किया था और जुलाई 1994 में वो औरंगाबाद कॉलेज फॉर वीमेंस में जूनियर लेक्चरर की हैसियत से रुजू हुए. उनकी खिदमात को देखते हुए साल 2016 में उन्हें डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वीमेंस के शोबे तारीख़ के सदर मुकर्रर कर दिया गया और 39वें साल वो अपनी खिदमात से सुबुकदोश हो गए. इसी तरह डॉक्टर अब्दुल्ला ने 12 साल तक हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बहैसियत काउंसलर अपनी खिदमात अंजाम दी. इसी तरह दीगर शोबों में भी गिरा कदर खिदमात उन्होंने अंजाम दी. इस मौके पर फरिया फिरदौस बिनत शेख अब्दुल्ला, सैयदा रिदा बिनत रफ़ीउद्दीन नासिर, डॉक्टर शाहीना, डॉक्टर गजाला परवीन और डॉक्टर हुसैनी कौसर ने अपने तासुरात पेश किए और डॉक्टर अब्दुल्ला और डॉक्टर शीमनाज की खिदमात को याद करते हुए उन्हें खूब सराहा. इसी तरह डॉक्टर शेख अब्दुल्ला ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया और पद्मश्री फ़ातिमा ज़करिया को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात और काविशों की सराहना की. इसी तरह कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी की मेहनत और जद्दोजहद के सबब कॉलेज को रैंक एवेल्यूएशन में A++ का दर्जा मिलने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की. डॉक्टर मखदूम फारूकी ने भी डॉक्टर अब्दुल्ला और डॉक्टर शीमानाज की खिदमात की सराहना की और डॉक्टर अब्दुल्ला को उनके रिटायरमेंट पर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए. इस तकरीब में कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर विद्या प्रधान, डॉक्टर तन्मय पेटकर, डॉक्टर मुमताज़, डॉक्टर रिजवानुल्लाह खान, डॉक्टर शेख इरफान, डॉक्टर फिरदौस कादरी और दीगर टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबरान भी शरीक हुए. डॉक्टर रिजवानुल्लाह खान ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि डॉक्टर शेख अनीस के शुक्रिया पर प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया. Today we are gathered here to celebrate my father's retirement after a long and successful career. As his daughter, I feel extremely proud and privileged to have him as my father. उनके होने से वक्त होते हैं, उनके होने से वक्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं. Throughout his career, my father has been a source of inspiration to all of us. He has worked tirelessly throughout his career. We are all grateful for his tremendous dedication and commitment to his work. मौलाना आज़ाद कॉलेज की होनहार तालिबा नूरैन सहर सिद्दीकी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से ई-कॉमर्स इम्तिहान में 78% निशानात हासिल करते हुए कॉलेज में सेकंड टॉप पोजीशन हासिल की, जिस पर कॉलेज इंतज़ामिया और उनके अजीज़ व अक़ारिब की जानिब से उन्हें मुबारकबादियाँ पेश की जा रही हैं. वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ मौलाना आज़ाद कॉलेज में ग्रेजुएशन डे मनाया गया. इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मज़हर अहमद फारूकी और माहिर तालीम प्रोफेसर सुरेश लाहौटी और मारूफ सनतकार सुनील राय थट्टा के हाथों कॉलेज की तालिबा नूरीन सहर सिद्दीकी को ग्रेजुएशन इम्तिहान में ई-कॉमर्स से 78% निशानात हासिल करके कॉलेज में सेकंड टॉप पोजीशन हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की गई और उन्हें डिग्री सर्टिफिकेट तफवीज़ किया गया. इस तकरीब में डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वीमेंस के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल बारी, डॉक्टर दहीकान, डॉक्टर नवीदुस्सहर, डॉक्टर गालिब हुंडेकरी, डॉक्टर नवी सिद्दीकी, डॉक्टर आरिफ पठान, खान मुकीम खान और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थीं. नाज़रीन,
नूरिन सहर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के साबिक CEO मुजफ्फर सिद्दीकी की दुख्तर हैं। उनकी इस कामयाबी पर नूरेन के वालिदैन, रिश्तेदार और दीगर खैर खाहों ने उन्हें मुबारकबाद दी और दरख्शां मुस्तकबिल के लिए ढेरों दुआएं दी हैं। अपने मुख्तलिफ मतालिबात पर हजारों आशा वर्कर्स ने थालियां पीट कर आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। वाज़ेह हो कि यह एहतजाज आशा वर्कर्स व आरोग्य कर्मचारी यूनियन की जानिब से किया गया। इस एहतजाज में शहर व ज़िला भर की हज़ारों आशा वर्कर्स व ख़वातीन मुलाजिमात शामिल थीं। ये वर्कर्स व मुलाजिमात ताल्लुकाजात और दूर दराजदही मकामात से यहाँ आई थीं। इन एहतजाजी ख़वातीन ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार थाली बजाओ आंदोलन किया और शदीद नारेबाजी की। आशा वर्कर्स के मुतालबात और उनके एहतजाज व आइंदा लाहे अमल से मुताल्लिक़ उनसे मज़ीद मालूमात हमारे नुमाइंदे अनवर आलम नूर ने हासिल की है। आम्हाला जर असा थाळीनाद करावं लागत असेल, टाळ्या वाजवावं लागत असेल, रस्त्यावर उतरावं लागत असेल तर कामगारासाठी हे चित्र बरोबर नाहीये। मानधन किती मिळतं? मानधन 5,000 रुपये त्यांना 3 महिन्यातून एकदा येतं बजेट त्यांचं। मागणी आहे आमची किमान वेतनची आणि जो JR आता निघालेला आहे तर हे JR आणि मागचं मानधन मिळून त्यांना 15,000 पर्यंत ते जाणार आहेत त्या। जर हा JR मिळाला तर, परंतु आता जवळपास 20 वर्षापासून हा हेड काम करतोय। काम करत असताना यांचे वय बघा, आज रोजी हे लोक 50 वर्षाचे काही झालेले आहे। कधी मिळणार आहे यांना किमान वेतन, कधी मिळणार आहे यांना पेन्शन, कधी मिळणार आहे ग्रॅच्युटी, PF? तीव्र इशारा असाच आहे की कंटिन्यू आंदोलन होत आहेत आणि ह्या आंदोलनाला जर सरकारने साथ दिली नाही तर याच्यापेक्षा आम्ही रस्त्यावर बसून आम्ही एकाही मंत्र्याला राज्यामध्ये फिरू देणार नाही। येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये मग त्यांनी बघून घ्यावं अशा काय करू शकतात ते। जिला परिषद स्कूलों में मिड डे मील स्कीम के तहत खिचड़ी बनाने वाली खवातीन ने अपने मुख्तलिफ मतालिबात पर हिंगोली जिला कलेक्टर ऑफिस पर एक रोज़ा अलामती हड़ताल की। स्कूलों में खिचड़ी बनाने वाली इन खवातीन का कहना था कि वो बड़ी मुस्तैदी और मेहनत से अपने काम करती हैं और ख़िदमत अंजाम देती हैं, ताहम उन्हें इस काम के लिए दिया जाने वाला मुआवज़ा महज 2,500 रुपये नहायत ही मामूली है और ये मुआवज़ा उनके गुज़रे औक़ात के लिए ऊँट के मुँह में ज़ीरा के मिज़दाक़ साबित होता है। चुनांचे उनका मुतालबा है कि उनके मानधन को कम अज़ कम 10,000 रुपये किया जाए। हज़ारों की तादाद में आई इन खवातीन ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस हिंगोली पर एक रोज़ा धरना दिया और ज़िला कलेक्टर को मुतालिबाती मेमोरेंडम पेश किया। मी एक महिला आहे म्हणून मी सांगते तुम्हाला की आम्हाला मानधन कमीत कमी 15,000 झालंच पाहिजे। याची पुढे खूप बोलाटी मला, पण आता भाऊ मोठा भरून आला। त्यामुळं माझी महाराष्ट्र शासनाला आणि केंद्र शासनाला एक विनंती आहे की या महिलांना रात्रंदिवस काम करणाऱ्या महिलांना कमीत कमी 15,000 मानधन आणि शालेय व्यवस्थापन समितीचा हस्तक्षेप ह्या मागण्या आमच्या मंजूर करायला पाहिजेत, एवढी दोन्ही सरकारला माझी कळकळीची विनंती है। रियासती हुकूमत की जानिब से मराठा रिजर्वेशन के लिए जारी करदा GR के खिलाफ जिला जालना में OBC, VJNT और दीगर पसमानदा तबकात के अफराद ने इस GR के खिलाफ अपने एतराज़ात दर्ज करवाए। अयार है कि ज़िला जालना ही के साकिन और मराठा रिजर्वेशन तहरीक के कायद मनोज जरांगे पाटिल की तहरीक और मुतालबे को मंजूर करते हुए रियासती हुकूमत ने मराठा समाज को OBC ज़ुमरे के रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन दिए जाने का सरकारी हुक्मनामा जारी कर दिया और इस पर 10 फरवरी तक एतराज़ात भी मंगवाए गए हैं, जिसके तहत जालना ज़िले ही से मजमूई OBC, VJNT और SBC ज़ुमरे के अहदेदारान की जानिब से जालना के ज़िला कलेक्टर ऑफिस में एतराज़ात दाखिल करवाए गए। इसी तरह ज़िले के तमाम अराकीन असम्बली के पास भी ये एतराज़ात दर्ज करवाए गए हैं। इस मौके पर मज़कूरा OBC व दीगर ज़ुमरों के अहदेदारान नवनाथ आबा वाघमारे, अशोक पांगरकर समेत दीगर अहदेदारान कसीर तादाद में मौजूद थे। आज आम्ही सामूहिक सकल OBC समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी साहेबांना जे 26-27 तारखेला मराठा समाजाला OBC मध्ये घुसवण्यासाठी जो JR काढला गेला त्याला हरकत म्हणून 16 फेब्रुवारीपर्यंत तारीख दिली। त्या संदर्भात आज आम्ही सकल OBC समाज बांधवांच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी साहेबांना हरकतीचं निवेदन दिलंय आणि यानंतर आम्ही लोकप्रतिनिधींना म्हणजे या भागाचे खासदार असतील, यांना सुद्धा आमदार असतील, यांना सुद्धा देणार आहोत। आज प्रत्येक तालुक्यामध्ये प्रत्येक तहसीलदारांना निवेदन दिलेत आणि प्रत्येक तालुक्याच्या आमदारांना सुद्धा OBC बांधवांच्या सकल OBC बांधवांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले। बाजार सावंगी व मजाफात में मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं, जिस पर 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इन कामों का इफ्तिताह MLC सतीश चौहान के हाथों किया गया।
इन तरक्याती कामों को आवाम से मंसूब करने की तकरीब गुज़िश्ता रोज़ मुनक्किद हुई, जिसमें ताजनापुर के सीमेंट रास्ते, यसगांव के स्कूली अहाते की तज़ीनकारी व आराइश, राजमाता अहिल्याबाई के मुजस्समे और गाँव के सीमेंट रास्ते का काम, झड़ी के मारुति मंदिर इलाके की तज़ीनकारी और वड़गांव के सीमेंट रास्ते के कामों को आवाम से मंसूब किया गया। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के ताल्लुका सदर अनिल चौहान, मजदूर फेडरेशन के डायरेक्टर महेश उबाड़े, विनोद जाधव, ज्ञानेश्वर दुधारे, मिट्ठू महालकर, राहुल गायके, इदरीस पटेल, प्रकाश नलावड़े, नाईम शाह, नायब सरपंच संजय काले और दस्तगीर पटेल व दीगर देही साकिनान मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच की हिदायत के बाद हज हाउस की तामीर शुदा नई इमारत का रियासती वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों किया गया आज इफ्तिताह। लेबर कॉलोनी की अराजी पर माइनॉरिटी कमिश्नर, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड और मौलाना आजाद फाइनेंस कारपोरेशन के सदर दफातर कायम किए जाने का अब्दुल सत्तार ने किया ऐलान। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गार है अजंता व एलोरा के नाम पर मुनक़िदा 3 रोज़ा फेस्टिवल का आज से हो रहा है आगाज़। 2 से 4 फरवरी के दरमियान सुनहरी महल में सजेंगी रक़्स व मौसीकी की महफिलें, सूफियाना कलाम भी किया जाएगा पेश। MTDC के जिम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी इत्तला। आदर्श महिला कोऑपरेटिव बैंक समेत 10 कंगाल बैंकों के मुतासरीन ने 31 जनवरी को डिवीजनल कमिश्नरेट पर किया था एहतजाज। हंगामे की पादाश में MP इम्तियाज जलील के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत किया गया केस दर्ज। अगर गरीबों का साथ देना जुर्म है तो मैं बार बार ये जुर्म करता रहूंगा, कहा रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने। और इलाकाई कैंसर अस्पताल की साले अव्वल की जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर जॉर्जिना जोज ने हासिल किया सोशल पीडियाट्रिक गोल्ड मेडल। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से किया गया रेसिडेंट डॉक्टर का शाया निशान इस्तकबाल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।